ایک لمحے کے لیے تصور کر لیں کہ اللہ نے آپ کو اولاد جیسے نعمت سے نوازا ہے، آپ خوش ہیں، آپ اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ اپنے ان بچوں کے پاس جاتے ہیں، انہیں گلے لگاتے ہیں، انہیں دیکھتے ہیں، پیار سے دیکھتے ہیں، انہیں بوسہ دیتے ہیں۔ آپ ایک لمحہ بھی اپنے بچوں سے دور ہونا نہیں چاہتے۔ یہ جو وقت ہے، اس وقت آپ دنیا کے سب سے خوش انسان ہوں گے۔ تمام زندگی کی مصروفیت، تمام پریشانیاں بھلا کر اس وقت آپ اپنے ان بچوں کے پاس رہنا چاہیں گے، آپ خوش ہوں گے۔ مگر ایک چھوٹا سا کام آپ کو کرنا ہوگا۔ آپ کے جو بچے پیدا ہوئے ہیں ان کی رجسٹری کرانی ہوگی، ان کا برتھ سرٹیفکیٹ لانا ہوگا۔ آپ خوشی خوشی جاتے ہیں، اس خوشی میں جاتے ہیں کہ میں جیسے ہی واپس آؤں گا دوبارہ سے اپنے بچوں کے قریب ہو جاؤں، دوبارہ سے انہیں پیار دوں گا۔ مگر جب آپ لوٹتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پھول جیسے بچوں پر بم آ کر گرے ہیں۔ Mohammed became a father 4 days ago. Today he went to hospital in central Gaza to pick up the birth certificates of his newborn twins. Instead, he ended up in the morgue to identify the bodies of his wife and 2 babies. They were killed by an Israeli airstrike whilst he was اب out. ہم آتے ہیں حقیقت میں۔ یہ سب واقعات غزہ میں روزمرہ کی بیسس پہ ہو رہی ہیں۔ کوئی چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہو یا 80 سال کی بوڑھی عورت، کوئی بیمار ہو، کوئی معذور ہو یا کوئی حاملہ، ان حیوانوں کے لیے کوئی بھی معنی نہیں رکھتا۔ اور ان سب کا قصور کیا ہے؟ صرف یہ کہ یہ اپنی زمین سے محبت کرتے ہیں، اور صرف یہ کہ یہ مسلمان ہیں۔ وہ جگنو جیسی وادی جل رہی ہے خون سے، پکار ہے نکلتی آنسوؤں کی بوند سے، تڑپتی لاشیں چیخ چیخ کر پکارتی ہیں، دکھا دے معجزہ خدا تو اپنے نور سے، لہو سے لکھ رہا کہانیاں میں ماؤں کی، ہاں جن سے چھن گئی ہے دھوپ اور چھاؤں بھی، یہ داستاں فلسطین تیرے نام ہے، یہ جنگ ہماری نہیں، یہ جنگ اسلام ہے۔ آپ سب شاید ابھی سکون سے بیٹھے ہوں گے، یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اطمینان سے۔ آپ کو شاید اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ تھوڑے لمحے جب بمباری رکتی ہے تو وہ خاموشی اس بم سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، اس بم سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم یہ خاموشی کس طوفان کی علامت ہے۔ آپ اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کہیں یہ خاموشی آپ کے خاندان پر موت کی چادر نہ اوڑھ دے، کہیں یہ آپ کی 6 سال کی ننھی منھی بیٹی پر ٹینک کی بمباری نہ کروا دے۔ يا حبيبتي يا عمرو والله معك، هيني أنا مش تاركك، بحكي معاكي، ما بدي أصلا أتركك. حبيبتي والله لو بإيدي لأذيكي، نحكي يا الله يا رب تحمينا. اور صرف اس لیے کیونکہ آپ اپنی زمین سے محبت کرتے۔ غزہ پیلسٹائن میں موجود ایک شہر، بلکہ ایک شہر نہیں، ایک اوپن ایئر پریزن ہے، ایک ایسا پریزن جس کی کل آبادی 2.3 ملین سے زیادہ ہے، جس میں 50% سے زیادہ کم عمر بچے ہیں۔ یہ ایک ایسا پریزن ہے جہاں آپ کو سانس بھی ظالم کے حکم کے مطابق لینی ہوتی ہے۔ نہ آپ اپنا کچھ کر سکتے ہیں، نہ آپ یہاں سے نکل سکتے ہیں، اور نہ ہی اس میں واپس جا سکتے ہیں۔ آپ بیمار ہوں گے، کوئی آپ کی فکر کرنے والا نہیں، چاہے آپ کو موت آ جائے۔ یہ وہی پیلسٹائن ہے، یہ وہی فلسطین ہے جہاں مسجد الاقصی موجود ہے۔ جی ہاں، وہی مسجد الاقصی جو ہم سب مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، وہی مسجد الاقصی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر لوٹے تھے۔ لیکن آج یہی وادی، یہی شہر جن حالات سے گزر رہے، مجھے خوف ہے کچھ مہینوں میں یا کچھ سالوں میں اس کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ غزہ کی 50% آبادی بچوں کی ہے، وہی بچے جن کے ہنسنے کھلنے کے دن تھے، یہ وہی بچے جنہیں چاہیے تھا کہ اپنے بستے میں کتابیں لے جائیں، آج وہ لاشیں لے کے جا رہے ہیں۔ وہی بچے جنہیں یہ فکر ہونی چاہیے تھی کہ ہوم ورک کیسے کریں گے، آج انہیں یہ فکر ہے کہ ان کی چھوٹی 2 سال کی، 3 سال کی، 5 سال کی بہن کھانا کیسے کھائے گی۔ غزہ آج کے وقت پہ ایک ایسی جگہ بن چکی ہے جہاں جانوروں کو آسانی سے کھانا مل جائے گا، مگر انسانوں کو نہیں۔ یہ ہے غزہ، آپ کا شہر، آپ کی وادی، جسے آپ بے حد محبت کرتے ہیں، اور یہاں سے آپ کو صرف اس وجہ سے نکالا جا رہا ہے کیونکہ آپ مسلمان ہیں، کیونکہ آپ کو اپنی جگہ، اپنی زمین بہت پیاری ہے، بہت عزیز ہے، کیونکہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ جس زمین کے لیے آپ کے بڑوں نے قربانیاں دی تھی وہ کوئی چھین کے لے جائے۔
क्योंकि आपको खौफ है कि कहीं आपके खानदान का नामो निशान तक न मिट जाए, कहीं आपके सर से छत न छीन ली जाए, कहीं लोग आपको भुला ना दें। गजा स्ट्रिप एक 25 माइल लंबी स्ट्रिप है जो पैलेस्टाइन में मौजूद है। इस स्ट्रिप की कुल आबादी 2 मिलियन है, जिसमें से जैसे मैंने बताया 50% कम उम्र बच्चे हैं। इस स्ट्रिप की 70% आवाम, 70% यूथ अनएम्प्लॉयड है, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, पैसा कमाने के लिए कुछ नहीं, कोई मौका नहीं इनके पास कि वो रोजगार कमा सकें। यहाँ के बच्चों ने कभी नॉर्मल सुबह नहीं देखी, यहाँ के बच्चों ने कभी बचपन नहीं देखा, क्योंकि इस स्ट्रिप पर कंट्रोल है इसराइल का। उस नाजायज रियासत ने गजा को पूरे अपने कंट्रोल में ले रखा है। कोई यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, कोई यहाँ अंदर नहीं आ सकता, और कोई पैलेस्टीनियन इनकी मर्जी के बिना सांस भी नहीं ले सकता। गजा से बाहर निकलना एक किस्म से मौत को दावत देने के बराबर है, मौत को गले लगाने के मुतरादिफ है। गजा के साथ 2 बॉर्डर्स लगते हैं, एक इजिप्ट का और एक इसराइल का। इजिप्ट के बॉर्डर को रफा क्रॉसिंग कहा जाता है, इसराइल के बॉर्डर को एरेस क्रॉसिंग। ये दोनों बॉर्डर्स इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि इसराइल के बॉर्डर पे मौजूद है सर्वेलेंस सेंटर्स, रिजर्वायर्स और खतरनाक मिलिट्री पर्सनल। अगर आप चाहते हैं कि आप गजा से बाहर निकलें या गजा में वापस आएं, तो उसके लिए आपको परमिट चाहिए होगा, और वो परमिट मिलेगा आपको इसराइल की तरफ से। आज के वक्त पे ये परमिट मिलना मुश्किल हो गया, यानी ना आप इलाज के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं और ना ही अपने खानदान वालों से मिलने के लिए वापस आ सकते हैं। गजा की 70% यूथ अनएम्प्लॉयड है, इनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता। रोजगार कमाने के लिए रबल से निकले हुए मेटल पीसेस बेचते हैं ताकि 2 वक्त की रोटी खा सके, और कभी कभी तो वो भी नसीब नहीं होती। गजा में एक दिन की कमाई पाकिस्तानी 3500 रुपए से भी कम बनती है, और इसी कमाई पे इन लोगों को गुजारा करना होता है। और अब की रिपोर्ट्स के मुताबिक एक आटे की थैली जो कि 25 किलो की होती है, वो गजा में $300 तक पहुंच चुकी है। $300 तक आटे की बोरी। पूरा शहर एक रोटी पे गुजारा करता है। लोग कई कई दिन फाके करते हैं, पीने का साफ पानी मौजूद नहीं है। मेजॉरिटी लोग गजा में मजदूर है, कोई डिजीज है, किसी को कोई इन्फेक्शन है, कोई बीमारी है, किसी को कोई डिसेबिलिटी है, और मेडिकल चेकअप कराने के लिए उन्हें इसराइल से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन अब मेडिकल चेकअप मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। Israeli Defense Minister Israel Katz says Israel will not allow any humanitarian aid to enter Gaza. In a statement, Katz added no preparations are being made to bring supplies into the Strip. He said the blockade was a way of putting pressure on Hamas. Israel has blocked food, medicine and other critical supplies from entering the Strip for more than a month. Aid agencies say there are concerns of a full-blown famine taking hold. आज के वक्त गजा बर्बाद हो चुका है। बमुश्किल से ही आपको ऐसी बिल्डिंग नजर आएगी गजा में जो कि बमबारी से नुकसान ज़्यादा ना हुई हो। सड़कें टूट चुकी हैं, पीने का साफ पानी मौजूद नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं। अब गजा खंडर बन चुका है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो गजा पे जेनोसाइड हो रहा है, वो उन्हीं के लोगों की किए हुए करतूत है। ये 7 अक्टूबर को शुरू हुआ, जबकि हकीकत ये नहीं है। आपको लगता है कि शायद हिस्ट्री 7 अक्टूबर से शुरू हुई, जब हमास ने हमला किया था। लेकिन उन्होंने क्यों किया था? क्या आपने इसके बारे में जानने की कभी कोशिश की? नहीं की। ये वाकया 7 अक्टूबर का नहीं है, ये वाकया बहुत पीछे जाता है, बहुत पीछे, वर्ल्ड वार 2 के टाइम से। वर्ल्ड वार 2 के बाद 1948 में एक नाजायज रियासत कायम होती है, जिसे सब लोग इसराइल के नाम से जानते हैं। ये नाजायज रियासत कायम होते ही 7 लाख पैलेस्टीनियंस को उनके घर से खारिज कर देती है, उन्हें अपने घर से निकाल देती है, बहुतों को मारती है, पीटती है, और फिर वो उनकी जमीनों पे कब्जा शुरू कर देते हैं, बर्बरियत कायम करते हैं। और पता है पैलेस्टीनियंस की गलती क्या थी? गलती उनकी सिर्फ ये थी कि वर्ल्ड वार 2 के बाद कि जब यहूदियों को हर कोई अपने मुल्क से निकाल रहा था, तब पैलेस्टीनियंस ने ओपन आर्म से इनका वेलकम किया, इन्हें रहने के लिए जगह दी, इन्हें एज रेफ्यूजीज अपने मुल्क में रखा। और आज यही रेफ्यूजीज एहसान फरामोशी कर, यही रेफ्यूजीज नमक हरामी कर रहे हैं, यही रेफ्यूजीज आज पैलेस्टीनियंस को मार रहे हैं। आज इसराइल के एक एवरेज सिटीजन से अगर आप पैलेस्टीनियंस के बारे में पूछ लें, तो वो यही कहता है कि ये ह्यूमन एनिमल्स है। वो यही कहता है कि इन सब को खत्म कर दो। I think that the Islam is it's a very bad disease. I don't think there's any answer to it. Really? There's only one way. Like, I would carpet bomb them. Arabs make a piguim and we need to kill Arabs. जैसे ये जंग 7 अक्टूबर के बाद से शुरू हुई थी, इजरायली डिफेंस मिनिस्टर योआव गलांट ने कहा था कि वी आर फाइटिंग ह्यूमन एनिमल्स। इनके लिए कोई बिजली, कोई पानी, खत्म करो सब कुछ। אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. इस जेनोसाइड को शुरू हुए 1.5 साल हो चुका है। 51,000 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, 1,16,000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हैं।
वो कितने ज़्यादा रबल में किसी को कुछ मालूम नहीं, क्या वो जिंदा हैं या वो क्या वो मर चुके, कोई अंदाज़ा नहीं हमें। इन इंजर्ड लोगों में, इन शहीद लोगों में अच्छी खासी तादाद औरतों, बच्चों, बूढ़ों की है। गज़ा आज जहन्नुम के मंजर दे रहा है। वो वादी जो यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए जन्नत थी, आज वहाँ कुछ नहीं बचा। इस जेनोसाइड को एक वेल डॉक्यूमेंटेड जेनोसाइड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप लाइव किलिंग देख रहे होते हैं उन लोगों की जिनका कसूर सिर्फ ये है कि वो अपनी ज़मीन वापस चाहते हैं, जिनका कसूर सिर्फ ये है कि वो मुसलमान है, उन्हें अपनी ज़मीन से मोहब्बत है, उनका ईमान ताज़ा है। इस जेनोसाइड को हम लोग लाइव अपनी आंखों से देख रहे हैं, मगर किसी भी मुसलमान मुल्क में इतनी ताकत नहीं है, इतनी उनमें गैरत नहीं है कि वो इस जेनोसाइड को रोक सके। अरब ममालिक अपनी आंखों के सामने लोगों को कत्ल हुए देख रहे हैं, कटते देख रहे हैं, बमबारी होते हुए देख रहे हैं, मगर फिर भी वो कुछ नहीं कर रहे। वो इस नाजायज़ रियासत के साथ अपने ट्रेड ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस नाजायज़ रियासत को एक्सेप्ट कर चुके हैं और ऐसा हो जैसा अपना भाई मान चुके हैं। इस नाजायज़ रियासत के साथ तमाम अरब ममालिक शाना बशाना खड़े हैं। यहाँ तक कि सऊदी क्राउन प्रिंस MBS ने ये तक कह दिया कि आई डोंट केयर अबाउट गाजा, आई डोंट केयर अबाउट पैलेस्टाइन। और दूसरी तरफ UAE है जो अपने बच्चों के हाथों में नाजायज़ रियासत के फ्लैग्स थमा है। एक तरफ एक वादी में बच्चा हाथ में रोटी लेके शहीद हो जाता है और दूसरी तरफ अरब ममालिक के बच्चे इस नाजायज़ रियासत का झंडा हाथों में थमा रहे हैं और खुशी से लहरा रहे हैं। आज के दिन गज़ा खून में लिपटा हुआ है और हम लोग बहैसियत मुसलमान इस कदर कमज़ोर हैं, इस कदर वीक हैं कि हम कंडेम करने की स्टेटमेंट भी महीनों महीनों बाद जाके देते हैं। पाकिस्तान तमाम मुस्लिम वर्ल्ड में एक वाहिद कंट्री है जो एटॉमिक पावर है। हमारे पास एटॉमिक पावर, एटॉमिक मिसाइल्स है, हम एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है, मगर फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते। हम इसराइल की इस जेनोसाइड को कंडेम करने में भी महीनों का वक्त ले लेते हैं। तो सोचें क्या हाल है हमारा और क्या हाल है बाकी पूरी मुसलमान उम्मत का। हम अपनी आंखों के सामने एक एथनिसिटी को इस दुनिया से सफा हिस्से से मिटता हुआ देख रहे, और अगर हमने कुछ नहीं किया तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है गज़ा मिट जाएगा। एज मुस्लिम्स या एज ह्यूमंस आपका ये सवाल जरूर होगा कि पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा कुछ, तुर्की क्यों नहीं कर रहा कुछ, सऊदी अरब, UAE, ये तमाम जितने पावरफुल मुल्क है ये लोग क्यों नहीं कर रहे कुछ। क्या पाकिस्तान अपना गौरी नहीं भेज सकता? क्या पाकिस्तान अपना शाहीन नहीं भेज सकता? देखें, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, शायद ये बात आपको बुरी भी लगे, मगर हकीकत ये है कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम अपने न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल्स नहीं भेज सकते। हाँ, हम ज़रूर कंडेम कर सकते हैं, हम पूरी आलमी ताकत मिल के इस नाजायज़ रियासत को रोक सकते हैं, लेकिन जो एक दुनिया की सिचुएशन बन चुकी है, अगर पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स यूज़ करता है तो आई एम सॉरी टू से, पहली बात तो हम पे सैंक्शंस आएंगी, दूसरी बात यह है कि हमारे मिसाइल्स वहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगे। उससे पहले ही कोई उन्हें आके इंटरवीन कर देगा, चाहे वो US हो या आपके अपने अरब ममालिक। ये वही मुसलमान ममालिक हैं, यही हमारे मिसाइल्स को, यही हमारे ड्रोन्स को आराम से इंटरसेप्ट कर देंगे, इसराइल तक पहुँचने ही नहीं देंगे। आपने खुद देखा होगा ईरान ने जब 200 मिसाइल्स फायर किए थे इजरायली मिलिट्री पे, तब कैसे जॉर्डन, एक मुसलमान मुल्क, उसने रोकने की कोशिश की थी ईरान को। ये समझ से बाहर है कि जॉर्डन अपने बाप को, अपने इस नाजायज़ बाप को खुश करने के लिए अपने ही मुसलमानों का कत्ल होता देख रहे हैं। पर हम भी नहीं कर सकते। बात सीधी सी है, अगर हमने गौरी या शाहीन या कोई ऐसा मिसाइल भेजने की कोशिश की, पहली बात नहीं भेज पाएंगे, सैंक्शंस लग जाएंगी। दूसरी बात, पूरी दुनिया जो है हमें आके रोकने की कोशिश करेगी। जो हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन है उस लिहाज से इंडिया भी एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है, रशिया भी एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है। अगर हमने न्यूक्लियर्स का इस्तेमाल किया तो इसराइल जो खुद एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है, और USA भी न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है, ये सब मिलके हमें रोकेंगे। और अगर ऐसा वैसा कुछ हुआ तो तीसरी आलमी जंग भी छिड़ जाएगी। इस वक्त सीधी बात है, एक अकेला पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। जब तक हम तमाम मुसलमान ममालिक जो 57 मुस्लिम ममालिक हैं, अगर हम सारे मिलके एक तहरीक चलाएं, अगर हम सारे मिलके यकजहती से काम करें तो ईजीली हम फ़लस्तीन को आज़ाद करा सकते। मगर बात सीधी सी है, हर बंदा, हर मुल्क, हर कोई नेशनलिज्म में बिजी है, अपने मुल्क की हर किसी को फिक्र है, और एक एथनिसिटी को वाइप आउट किया जा रहा है, सफ़े हस्ती से मिटाया जा रहा है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हुक्मरान कुछ नहीं कर रहे, हम अवाम क्या करें? लोग फ्रस्ट्रेटेड, और होना भी चाहिए। आपकी आंखों के सामने आपके अपने मुसलमान भाई शहीद हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, वो इस सफ़ा हिस्से से मिट जाएंगे, और हम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? हम यहाँ PSL देख रहे हैं। तो देखिए, कुछ सॉल्यूशंस मैं पर्सनली आपको दे सकता हूँ। आप सबसे पहले तो आप बॉयकॉट की तरफ जाएं, BDS मूवमेंट की तरफ, जिसके तहत क्या होगा कि आप तमाम मसनूआत जो इसराइल से किसी तरीके से लिंक्ड है उन सब का बॉयकॉट खुसूसी तौर पे करें। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आई थी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप उसे जाके पढ़ें, उसे जाके देखिए,
اس کے تحت آپ چیزوں کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں اور پاکستانی چیزیں خرید سکتے ہیں انہی کے بدلے، اور کافی اچھی اچھی چیزیں آپ کو مل جائیں گی. وہ چیزیں جب آپ خریدیں گے تو ایک بائیکاٹ ہوگا جس سے آپ اکنامیکلی تو اس ناجائز ریاست کو ویک کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. آپ اتنا پارٹ پلے کر لیں، یہ بھی آپ کے جہاد میں کاؤنٹ ہوگا. دوسری بات ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم گورنمنٹ کو فورس کر سکتے ہیں بائی پیسفل پروٹیسٹنگ. ابھی کچھ دنوں پہلے ہی KFC پر حملہ ہوا ہے اور الگ الگ جگہ پہ حملہ ہوا ہے. دیکھیں میں وائلنس کو کنڈول نہیں کرتا، وائلنس کی طرف نہیں جانا چاہیے. فرسٹریشن بالکل سمجھ آتی ہے، مگر آئی بلیو ہمیں وائلنس کی طرف نہیں جانا چاہیے. پیسفل طریقے سے ہم گورنمنٹ پہ پریشر ڈال سکتے ہیں. آپ سیو غزہ کیمپین کا پارٹ بن سکتے ہیں. سیو غزہ کیمپین جب سے یہ جنوسائیڈ شروع ہوا ہے تب سے وہ غزہ کے لیے آوازیں اٹھا رہے ہیں. آپ ان کا پارٹ بنیں، آپ ضرور پیسفل پروٹیسٹ کریں، وہ آپ کا حق ہے، لیکن کبھی بھی اپنے ملک کو نقصان مت پہنچائیے گا. آپ جو کریں گے، جو نقصان کریں گے، وہ آپ کے ملک کو ہوگا، وہ اس ناجائز ریاست کو جا کے نہیں ہوگا. آپ کی ان حرکتوں سے اس ناجائز ریاست کی بمباری نہیں رکنے لگی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہاں بمباری رکے تو آپ نے سمپلی حکومت کو پریشرائز کرنا ہے، پیسفل پروٹیسٹ کرنے ہے، بوائیکاٹ کرنا ہے، جو ہو سکتے ہیں، دعائیں کرنی ہے، ڈونیشنز دینے. ڈونیشنز کے لیے آپ الخدمت فاؤنڈیشن کا سہارا لے سکتے ہیں، وہ آپ کا ڈونیشن پہنچائیں گے. اور بھی جو ٹرسٹڈ اوتھینٹک ڈونیشن کے سورسز ہیں، آپ انہیں ڈونیٹ کیجیے، وہ آپ کا ڈونیشن وہیں پہنچائیں گے. انشاءاللہ لوگوں تک کچھ نہ کچھ ایڈ پہنچے گا. ابھی کے وقت WHO UN یہ سب بھی ہاتھ دے کے بیٹھے ہیں. تمام دنیا جو ہے نا ابھی کے وقت میں اگر کہوں اسرائیل کے قابو میں ہے. یہ ناجائز ریاست جو ہے اس نے پوری دنیا کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے. USA اسے کتنے ملین ڈالرز کی فنڈنگ دیتا رہتا ہے، کتنے بلین ڈالرز کی فنڈنگ دیتا رہتا ہے، اور کوئی کچھ نہیں کرتا کیونکہ یہ انہیں قابو کرتے ہیں، یہ ہمیں قابو کرتے ہیں. دیکھیں ڈیموٹیویٹ تو میں آپ کو بالکل نہیں کروں گا، میں آپ کو اداس نہیں کروں گا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم سارے کمزور ہیں. اتنا کہوں گا آپ سے، دعا کریں فلسطین کے لیے، دعا کریں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان سب کے لیے. اللہ حفاظت رکھے، اللہ حفاظت کرے آپ کی اور میری. اینڈ فری پیلسٹائن. ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.